Aba. Ay, anong oras na? Ay, mag-alas 4 na ho. Ayun yung ginagawa pagkagayaon. Bye, dapat hoy may dala agad kayo na re. Yan. May dala kayong yelo. Tatayo ho ng barik. May linggo eh. Oh. Oh. Ano pagka kayo wala man lang ho kayong dalang alak. Oh, takbo. Oh. Yan. Yan ho, oh. May dala hong yelo. Yun ho ah, player, natawid. Yun, natawid oh. Oh. Parang wala pa yata. Oh, yun, oo. Aba. Ano yan, saan? Oh, aba. Ah, yelo. Yun. Ah.